Guys, paano daw po ako naka-split? Paturo daw po, sabi po nila. So, ganito po. First, guys, igaganto po yung paano. Dapat po diretso. Yan. Saka po, iganyan ko yan. Lang po yan. 30 seconds lang po. So, sa kabila din po, guys. Ganon. Ganon din. 30 seconds. Sunod naman, guys, is ganito. Yan. Ganito. Ganito pala. Kaganon yung body niya. Dapat, guys, straight niyo yung head niyo. Yung to, tsaka to. Gaganon niyo. 30 seconds. Sunod naman, guys. Ganon siya kagagal. Guys. Lang. Yan. Yan. Sa kabila din po. Yan. Sunod, guys, is ganito. Wait. Yan, guys. Sunod, guys, ganito. Ganyan. Kahit ganito lang, guys, pag kasi ako ganyan. Sunod naman, guys, is ganito. Ganyan. Yan. And sunod naman, guys, is ganito. Wait. Ito naman, guys, yung sunod. Yan yung sunod. Tapos, sunod naman, guys, is kaganto na. Yan. Gaganyan, ganyan. Yan. And ito na, guys, yung final. Ito na, guys, yung final. Oh, ganun lang, guys. Bye-bye. Okay, guys. Meron pa pala nakalimutan, guys. Follow and share and heart nyo to yung video ko. Bye-bye.